अल्हम्दुलिल्लाह अल-यौम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में कर्फ्यू ख़त्म हो गया, जिससे मसाजिद ओपन हो गई हैं, खुल गई हैं मुकम्मल। और आज हम नमाज जुमा पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن बहन खलास सलाम على صلاة الحمد لله अल्हम्दुलिल्लाह। فتح الله